Brother Joe, they be on church mo person church say tight enye. Na say tight nya affordable so eya na say enye. Yo me chia matifo no mahwefo nyina. Brother Joe ni na so boma ni nkoma kakra mfa affordable ho. Ye kasa affordable ya de bi. Ma me sha sem free a. Onyankopon frɛ onipa no. Oka kire onipa sɛ asetena we na tena. No one side we me sha se menye sɛ wo ya wa ye bone. Sɛ wo ye bone a bone akatua na owu na wo sɛ owu. Na sɛ be ya wo mu nti. Me de ade we gina wani mama wo sɛ wo ye bone akopɛ sa ade ne bra. Na me hwie sa ade no mu. Na me fa ensrema wo. Me nka ne sɛ moja ene de epata bone. Na Bible kyerɛ sɛ moja kagu ama bone fefre ema. Enti bre bia ya ba afode ya ade bia ye yese ye de moja mom ene sre ye bone. Enti memra nyame nam kwa mienu so na ni pa tena wo wiase. De dika wona Israel fo ne tena ye. Na o ma Moses ne di wo manim no mo ya apam bi. Na sa apam no ka kyerɛ ye sɛ aya apam a eye dada na foforo besa ba me ne wiase nyina na bepam. Na apam edi kan no ɛho mbrani ye ka sa apam a apam ye sɛ enhyehyɛ a ɛda me no mienu ntem. Sɛ asetena wonam no betena sɛ wo ye mesia me maye osei ya ya apam. Na mo sɛ ye kum aboa de ne moja ye kra a tumi wom e de soso na ye duguso na ama apam no mu ayire na no me ni nhira beda ho eti wo abaye mu ade bone ne ho no me ayide ato eti sɛ me oba amafro na me no aka odo asem na yese ye me no tena wo sɛ ne ye nya apam na ye nya apam wo moja so eti utwa moja na metwa me de na de ahia ne akasa gutu sɛ wa obegya onyonko de dika no bone we nto ene ne mu ayire moja bam ye de kra na di apam no enti obi a obedi kan agya ne yonko wo kwan bone so no na bone ayide ato na emo mi hu na me frɛ wo ana me ka sɛ me pɛ wo ana so ka sɛ opɛ me ya ya apam no na sa apam no de yɛmfa moja nsi so tetam bia begya obi ara bibi ntimi nya de ento me sa na apam ene hyehyɛ no ɛte ana o ka sɛ Israel me no mo tena sa kwan wo so bia bone ya ɔmfa aboa sɛ ayenkuku ana sɛ brodoma ɛfamra na yenkunu nso no moja na me mfa mpata ɛma sɛ wo na ka wo sɛ ka wu na yemfa abone nsu anamu na omu enti awrade eye sɛ yemfa odwan mum na enye na odwan ne ye odwan bia na odi egyina ho ma awrade Yesu adaachi bi obeba na wode ne kra beto obedi panyina enti wode moa ana wode mo yina na odwan ya na ofata awrade na ye de ne bo afode ma awrade ya na wone Israel fo edifa so tena saa kopem sɛ apamfo fo bremu ye de ebaye na so odipa ye bode kra wasantema mu a na enyama sese bi owu a ada ye baka se ye bo afode bia ya da bone aba bone ba ye bo afode eju ko fa aboa so dwan se ye fa ma afode ya kanen de ye na nan de aboa to ko ho ne ye ku twa na mene wo ko ho de a kire se wona ka o se ke twa mene na aboa ni su na mu awuo se be ya won sanye de enye bio tinyame ma Israel for de aboa dwan ene ye afi bia odwan dako bone obaye no akoto yankuku no de boja abesre sa na kopim se owura Yesu bai na Yesu bai ya one ye bepam apam foforo no se medical ka se apam de eso dada ane so foforo se foforo beba ente se eno dada de eno na mo hweso se wako owura mu na akotuba nkyira pese de efe no ni ade na opese bi obetwa bre na de abobede so obobede na de manjinugum na so de befie bi mu a bede no de de mfa nya he otugu sumina so enti ne se bede ye yere sumina so wode apambada no ye de ebeba no sunsuma se anya tempera na ye ntra won twen se owura no akasa originator no akasa beba eni tro me ye di nwan ana sisi na mu ye no eni ti Yesu ba ye no ye sa qualified se wo ye odwan se mo hwe onyankopɔ gama wo yi wiase bone kron onie eni Yesu na se Yesu no begina ma na ye ba no so kan Hebrew chapter 10 na wo se aboa ho afode ye mempebio afi de me panipa me nyame bi okunu ni bi se wo de hye bi moja aye owura Yesu moja na meje a afi de me hu sa moja na se yesra bone di ekyam de beche enti mo menhwe hu se ebre bi aye bo afode no na aye bone enti na aye bo afode na afode so edi moja na Israel mu no se okuma bo no so no moja na wo de bo afode wi a ye wi a o me o hye aboa no wi sie na be ko so no ni adanse se wa afode ne aye de ya so enti na so be ka ya ke ne ebe so ko bo afode a ke die amfrankwa ebe de frokwa ya nam so ma tan ba ya owu ede ebe mu no nese afode no bona onya hye abo na okoso nkwa nese nyankopon aso afode aha ye wo kuma afode ene ye wo ohye afode ni nyina atwe se
ohye ne na ebedi adanse ya se de okum no no a wo de ba afode na Awurade wo je ya na onye de wanye okay enti e fa bone ho ne ba afode enti sa na Israelfo ne nyame tena sa akopem se yeduru ha esro se na Jerusalem ye besi aso dan ya David beka say ye hia sika ye besi aso dan te do bi wo no famra a ni panyina yi sika bebre ma ebro so kra esone no anya meka say me ma wo David si dan pesa won san ye moja ekum nipa eti ye be ma oba Solomon na ede esi eno na nche esone no anya so say ye ba afode eno de wan kasa afode bo aye o ma free will offering na nipa di ba ye say nyame mfanye de enye anya so say wo share won say mo fa nsodudu asase mo ye so djuma no eso nsodudu mo famra ne mfa ma asofo a omoto a mo ye mo bone ho mpata ama mo so onsu ni esona no so be pa choti ase ya na ye ba Kristofo mu enti Yesu ba ye no obeye apam foforo mu odwan ya ye be kuna ma enti na wo se so odwan ho chehye nko a na wo se moja nyame bi moja ebe so asase so chehye so nyede enko enware ne yeko mo afi bia na wo de eye moja wo hwe gu prekopa amani pa nyina anu achi no enya fodebo biebio Yesu na ba fode enya mo na ba fode na Yesu na ba fode ma ho ana Yesu bo sa fode amani pa nyina na na fode biebio na yeje aye okum afode ana ohye ho afode ene na ya fode bod bay because e nipa bone ho afode na yebo ana Yesu be bo sa fode na maye etidi afode bobi dize Yesu na be wu amaye ti Yesu na be we ya afode no bibia amaye afode ni enti afode be de wo kire se de ye ba afode wa so de mo fo we mra efri hen Peter ye bi pema hu ye na po ye bi Yesu anye bi adenti na wo na wo ye na wo ye kire de on se nipa bebra ba wiase no so mo ni Awurade o mo ye no ma wo nyina hu koi o ma wu ko ti wo do mi so ba ko share heaven hwade bi o ye enti Yesu kan se nipa bebra be ka se Awurade mi di hye nkom ye we o se o fimi so kono wa wo ye de entina afi so wati ase eti ukra we mo so ukra na mesumu o je yefo sika ade ama wo ho atodwane adi a so afode no wode sre ne bone na wode dey Yesu akase se ni moja so ye nsre bone no mfa nche ye apart from ntia afode be na wo je no hoyi ne se Yesu moja na be pata bibia ma ni afode afode be na wo je no wo je sika ye ni na wo je no sika sa de masofo todwane di wode ye dey saka so da na wusia ye free well kase ye sia so da ye be ye sika nti do wo no no dey wode ba na pieces ka woje kofini ama efrihe dia ka biem mentally dus mentally way efrihe enti we ka Kristosum ho ni Kristosum ni Kristosum de aye wo soro bra bio ana mo meyi na dia asase so na se bo yi na dia asase so na mama ye soro nkro fri asase so enti mo ne wiase nse se ebia kro bi so Easter fashe omo ba afode a mo so mo bobi mo no mo nse ti no se mo de mo ya hobo na amanfrafo asase so de mo ye soro nko de mo ye di wiase ye na mo ye bi yo sikasem Yesu de ka ye ho musem omo na mo ya mo gisika ye de ye ho mu ade na ka Kristosum kro na wona wo ye mbre no omo na ka ye hwe wo omo mo ye mbre no omo ye mbre wo mu no omo mu ne sika mo ho kire omo no se gisika bi de bo awon ti Paul ka se e fa eto e de ma hit ahotefo se hiafo se kunafo no mo ma me man se no isa to na be ba mo yi a de de akome ma wo mo se be ya mo so be ya mo den ona se Kristo ni bia wase de se obobi nyame so mpa ene se mo ko hwe nyanka no mo ma wo bibia be hia wo ene asofo nti ye hwe hiafo ne ye se jo mu nsem sika na mo na maban so ko pe bosia ne hwehwe wo ti nyame so mo ne ni we mo de se hwan infrared ni nyame na yesa de obi anye bi da o bible mu ti ye kasa affordable ye bone ene ye bo ho afford it is sika bebre a wo je no ko se ne bi affordable na se bone no a ye to so de che kwa no wo de wo je ne sika wo na wo de a che no Monsala akonanafo momwa aduanafo momwa we momwa wona di fa ye we nye ni wusem ni sremo minwan masofo we de betia mo eso mo fa ncheme ni se san mu na mpe ya wo brasefo na se sano se be okra benya nkwa na sika de ye be kugya wasama do susuje aye ene wo hu ne kra na jai 2000 years ago we de wo ho ana hwere ya bedu ne tina se brother ye ntono ma bia wasore ye ntono ma bia wasore ho na won se wo ye ka ne yakra na obi a woton oye na edi ka rekwa de mfaso ho because wo to bibi de wo de wo je ne kwa wo de na wo de ma no enye na wo de ba boni free nti wo Jesus ka we so wo de boni free na wo ye de aforo boss ana tie na mo de na ye ko fo de ana e wo hye fo de me wede me ka wotimase asem ne ni o eti sika bebrebe aje ama Yesu din ahyeta bebi ase Yesu ase one the cause of our problems no we nyina nka ho enti me sire mo so for mo ti we ya
Mr. Brother you me say ore Yesu hye me bo se men kan kire mo se mo sesa no onka se enye wo sesa no na asore ne nso ento so nyina ho na nche se wotutu foundation de ko se brade de so na sa asore na wote ne wo asore onye Yesu de o Yesu de no ho message ne o de wo wate no tena me ka kire se so bi call Pentecost na Methodist na ade a papa eye wo asore na wo ko eno nche se wo Kristo ne nko ana asore ne bi so de enko asore de formality bi semo et wo de brother Joe Mr. say yeti we ya mama yenya tsaye say na asem ne tie yes it's kept be be pe na asore ne hu hia e ba asore a e be hia bibia e ka kire mo say be hia we obu okwa no wo ska wo timi gina wo say okay mama me ntwe say ska no na me fa save we mo monye mo kra ho aduane ni de ti okwa so de monye sika na okoje o kra ho aduane na okope awurade asem ne makra me ena ne yese family party mo hia se ya awurade asem kwa na ye ka enya mpa ebo asem mpa ebo asem nko mpa ebo de ne nyankopon bo mpa yefi ene nya me hia kokuam abra obi ante be heda be kan wasem na nyankopon ado ti se mo bebre ba mo de boye nyina almost a wie common room ti eno next month ne wo ho ne hyase ho de me hyase nglet biom na brother Joe Meso my agent kakra na me jona me de sam na mabo na madawo ma de sa kan ye beda mu nyina mase mo amobo aye nyina eti de me so ne se affordable awun hia be subscribe on YouTube ho Better Truth TV no ma bebre ho e ba ho a ema Facebook etu ko hobit ma hu no ma bebre wo ho ana wonya breast of friend na me sere mo mo friend ya me girlfriend and na me boyfriend ade bi o ye me me sere wo de metimi ni hu asem madawo ma e fa girlfriend boyfriend de bi ana ware so mo frem mo pema ware wie ma onhwe urade how bebre beba metimi TV metima mo akwanche bi e beboa na so me sere mo de pese me sere se e fa girlfriend boyfriend me sere mo we de because metimi ye ho adwuma me boa na mo sese mo so pese mo ware no ena se ka mo meja akwanche kutu abi de bitma bo mama itima de bitma ware mesremo akwanche no ma betu nso na sesen de bi nya nsoto me kan sem kakra ha kiro me psyche o mo abrabo mu no ma bia beko na ehye wadwene mu a eto a emparakew gan ntina mambusa asa na o be ho kwa befa so a o be bo ho ban ene se no be si aye na wa hu na wa mistake me ba che mu da ho insha ka mo brother Joe ni ma che ma dofo nyina akaka kra bi enu next month de na e wo dan mu na ye koye adwuma gidigidi pa insha ka me fa mo nkwa ho de be sere rade se o mama ho de na me fa nya mo nkwa je ho adwuma na fa mo adwuma sem adwuma nko ye ni ade be sere hwehwe rade ansa wa hu rade na wo ye waje so ko pa adwuma kra ya wo nye ska kra wo hu ha wo so bi aye be ne se hu rade so hu rade o be ba wo mu ono be kire no so wo ye be boa wo me ntimi nkire ye be boa wo me de be sere ma no ba show nkran no ma show din ni mo rade de o ba wo mu a o be bie kwan ma wo aba no ma be o ni ska na so na o ni ahokyere on be told we are saying me strong con Jesus Christ a very great man eni no agbo we nyame prekope me share be kan wasem de ntie ma na nyame efra pam dada mu efra pam pofo mu aha sa na Yesu na di djuma sa na obeyi no wadi a kire ne eto wo Yesu te se wo mu nyankopon obo wo no dan no wo koti no de obeyi bia ego se hwe fa so bia maso wona me fam sika na obenya na so wo wie no na ayefo ma obeja na ha na wako na da chatemu mu ene bon say ye sabe ba wi asana de ma nyina na fa so ni so se de ohu de brebe so be hu ene te ne yedi ka notice na wa hu e shranka mu nyina amen